आलोक सजारे झलसी उठुची बड़ ब्राह्मण साई छक। पारालाखेमुंडी बड़ ब्राह्मण साई रे 64तम शारदीय नवदिनात्मक दुर्गा पूजा। गजपति जिला सदर महकुमा पारालाखेमुंडी स्थित बड़ ब्राह्मण साई छकरे जयदुर्गा पूजा कमिटी पक्षरु 64तम शारदीय नवदिनात्मक पूजा अनुष्ठित होछि। ଏହି ପୂଜା 9 ଦିନ ଧରି ହେବ। ମାଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 14 ତାରିଖରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। गजपति विवेकानंद बेहरा का रिपोर्ट, आवाज मीडिया। Please subscribe Awaaz Media on YouTube.